unofficially. In Goa, we are on the verge of having close to 2 lakh people who will acquire mental disability in the next 6 months to 2 years. They won't become mad. It's a stage which will take them into a period of disability. We are under pressure to raise resources again and again from the public. Certain section of society feel that NGOs are making money and that is their right. Certain sections of, it's a very small section, certain sections feel that, we are only demanding money which they have a right. My personal view is, we have requested the government endlessly to shut us down. We have requested the government endlessly to shut us down. Means what? They have to raid us, visit our shelter homes, take all these inmates and go away. Very simple. 4 months back, a particular officer instigated certain people from a central department to raid our home. They raided the home and they didn't give us a report because they didn't find anything, because we have 220 cameras running across all our homes. We have invested more than 35 lakhs on only cameras, surveillance, heat sensors, monitoring units. Even 10 of our cars have got cameras to catch what is happening in the cars when they take them to hospital. So, going round and round and round, we are reaching nowhere. When MLAs, we have about 40 people who have come from the MLAs and the family members are sitting outside. When MLAs recommend people to us, you recommend. Do you ask us how are you maintaining their being? No. When people come to you, you are saying we spoke to Donald. Nobody has spoken to me from the MLA. Nobody has spoken to me and said keep these people. Our issue is very simple today. If the government is gone to such an extent, or certain authorities have gone to certain extent to keep track of everything of us, that means you don't trust me. I am saying also, no, I don't trust myself. You close me down. Where is the problem? We are volunteering to shut down. The only thing is you need to tell us where to put these people. Now it is your responsibility because you finished the 1 month. The responsibility lies with the authority. I gave letter to collectors, to SPs, to Chief Minister's office. Everywhere we have given the letters. So now I am leaving this place. I am going back because I am on medication. The manager and the family members will decide whether to go to Chief Minister's house with these people or whether to go to the police station. We are not in a situation to be promised and fooled again and again. We are not in a position to be promised and fooled again and again. So we end this details what I gave by deciding now that we cannot take them back and they have to go. This is only 1/5 or 1/4 of what we have. Yesterday I called 35 PIs and 6 DYSPs. One more thing, in the last 8 years, whoever is trolling me or whoever has got anything to do with me, no problem. You have a right to troll me. I don't have any issue. My system has changed. You ask any DYSP today who was a PI 8 years back, how many UDs, means unnatural deaths, have come down from homeless people dying on the streets, and how many UDs have come down from people drowning on the beach. Because last 8 years we have started, and last 8 years Drishi has started. There are UDs and drowning on the beach, but the percentage of unnatural deaths of homeless people on the street have reduced drastically because of us. Today there is no place across Goa and even in the neighboring districts to put 50 people. But tomorrow morning if somebody calls him and tells him I want to put 50 people, he will take because he has capacity. We are now at a limit and there is no turning back. We have with us Elvis Gomes. Just one question. You mean to say you're closing down that center completely? We are closing down the men's home in total as soon as possible. My family, my manager, certain staff, certain people from society have requested us to hold on to the ladies, which we have agreed on
mutual consent. That doesn't mean we're not going to close those homes down. But as of now, the men's home has to close and there is no turning back now. Why you think this? Is there any insensitivity in the government? You feel that they are not able to See, recognize there's an issue with you, and that, Alan. to have somebody address this issue, because this is happening for the last 7-8 months. You are back and forth with the same issue. I'll just interject. Masha. हांव हांगा पावपाक कारण इतलेंच की स्ट्रीट प्रोविडन्स पळय म्हणटा न्हू, आय एम नॉट न्यू टू देम नॉर दे आर न्यू टू मी. आय एम एसोसिएटेड विथ देम फॉर कपल ऑफ इयर्स, लास्ट सो मेनी इयर्स. आनी जे काम ते करता तें काम पळोवन आमी तांकां मडगांवां तेंचें फेलिसिटेशन सुद्दां केल्लें आहा. आय जस्ट केम हियर ऑल द वे फ्रॉम मारगांव ड्रायव्हिंग. हें पळोवन हें सडनली लायव्ह गेलें तें हांवें पळयलें, म्हणलें हें आज कितें चल्लां हांगा. सो वेदर आय कूड बी ऑफ एनी हेल्प. तुमी म्हणटले की हेज्या पयलीं कितें जालें, हेज्या पयलीं ज्या दिसाक आमी तांकां मडगांव फेलिसिटेट केल्या स्ट्रीट प्रोविडन्साक, त्याच दिसाक सांजचो न्यूज ब्रेकआउट जालो की ही वॉन्ट्स टू क्लोज डावन, दे वॉन्ट टू क्लोज डावन. सो जेन्ना आमी बारकायेन चवकशी केली कित्याक म्हणून बंद करता, तेन्ना कांय गोश्टी म्हाका तरी दिसून येयल्यो. आनीक अश्यो गोश्टी की इट इज नथींग डिफिकल्ट टू सेटल, सॉल्व. इतलें सोंपें आसतना सॉल्व करूंक कित्याक जायना, ताका लागून हांव पडलां. आनी आजूय येवपाचें हांगा कारण म्हणटा तेंच दॅट बाकी सगळें सोडून आय हॅव स्पोकन टू अ कपल ऑफ पीपल. आतां येताना सुद्दां हांवें टॉक्स चालू दवरलेले गाडयेन आसतना, आनीक सोल्युशन काडपाक हांवें ट्राय केल्ली आसा. पूण ताका 1-2 दीस जाय पडटले डॉनल्ड आर्तुरो. सो हांव एकूच रिक्वेस्ट करूंक आयलां की म्हाका पडलां तें इनमेट्साचें, कित्याक हांवेंनूय खूब इनमेट्स हितून घातलेले हाजे पयलीं. आनीक इट इज नॉट अबाउट डॉनल्ड ऑर आर्तुरो ऑर मॅनेजर ऑर मी ऑर एनीबडी एल्स, इवन द गव्हर्मेंट. इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट ऑल दीस पीपल. हांकां पयलें जाल्यार हें आमकां दूख जाता. ताका लागून आय एम पुटींग माय बेस्ट फूट फॉरवर्ड. म्हाका आशा आसा की हें सॉल्व जातलें. फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स इन द गव्हर्मेंट आय डू नॉट सी एनी रिजन वाय इट शूड नॉट बी सॉल्व. सो जशें आतां हांव उलोवन येयलां, म्हाका खात्री आसा दॅट दे विल कीप अप टू देयर वर्ड. वी वील बी डिस्कसींग इट इन डिटेल दीस इवनिंग. आनी मागीर कितें तरी हितून सोल्युशन जातलें. वेदर इट इज गोइंग टू बी अ परमनंट सोल्युशन ऑर अ टेम्पररी सोल्युशन आय कॅनॉट से एट दीस मोमेंट. हांव कितें उलोवन कॉन्फिडन्स घेवन येयला तीच सांगपाक येयला की प्लीज गिव लिटल टायम. ह्या इनमेट्सां खातीर तरी गिव लिटल टायम. इफ इवेंच्युअली गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू टेक ओवर, लेट देम टेक ओवर. बट टील दॅट टायम हे अशें भायर वचपाक जायना, इतलीच मागणी करपाक हांव आयलां. आनी हितून दुसरो हेतू कांय ना. इट इज नॉट दॅट आय हॅव जस्ट कम इन द पिक्चर. आय हॅव बीन एसोसिएटेड विथ स्ट्रीट प्रोविडन्स. आय एम अगेन रेटरेटिंग फॉर अ व्हेरी लाँग टायम, many years. And I have even put inmates there. So also so many of people known to me have sent inmates there. एक कॉल मारलो, अरे जॉन द बॅप्टिस्ट मातसो एक भुरगो पळय भोंवता मरे बेश्टो, पावसान भिजता. रोखडे येयली गाडी, घेवन गेली. आनी दे हॅव बीन टेकन केअर. आज पुलिसांक जर ह्या गोंयच्या पुलिसांक जर इतलो हेल्प जाता असल्यो केसीस हँडल करपाक, आय कॅन प्रावडली से इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रीट प्रोविडन्स. हांव कोण न्हू तांकां सर्टिफिकेट दिवपाक, बट स्टील वॉट इज एक्सपिरियन्स्ड आय एम ओनली रिलेटिंग. सो म्हजी मागणी मातशें. पूण तुमकां कित्याक दिसता की तुमचें आयकतले म्हणून आतां तुमी कोणा कडेन उलयल्या म्हणटा, तुमचें आयकतले म्हणून तुमकां कित्याक दिसता? कित्याक ते इतलो तेंप आतां थिंगा नाचत आहा. हें आतां उतराचो क्वेश्चन हो. उतर जर राखतले जाल्यार म्हजें आयकतले, कित्याक आय हॅव सीन द सिट्युएशन एंड आय हॅव मायसेल्फ गायडेड हाव दीस कॅन बी सॉर्टेड आउट. इट इज नथींग. इट इज जस्ट इफ हांव जर आसलेलो जाल्यार म्हाका 2 मिनटाचें काम आसलें. इट्स नॉट इन माय हँड्स. पूण हांवें म्हजें कितें आहा पळय, म्हजें कितें इन्फ्लुयन्स चलता, इवन विथ द ब्युरोक्रेट्स आय हॅव स्पोकन सारकें डिटेल. आय हॅव एनालायज वॉट इज द वेर द बॉटल नॅक इज. सो हितून व्हडलेशे प्रॉब्लेम म्हाका दिसना म्हणून हे खात्रेन हांव हांगा येयला सांगपाक. आता म्हाका सांग, तुम्ही यू वर पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट एट सम पॉयंट ऑफ टायम. This is a clerical issue, isn't it? As per what is discussed by Donald and Administrative. It's small. I do so not एक administrative order काडपाक जायना. I do not know. Just before my arrival, Donaldan, जनरल मॅनेजरान, आर्तुरान आनी कोण आहा पळय, ताणें तुमकां कितें सांगलां तें आय एम नॉट अवेअर ऑफ दॅट. कित्याक हांवें थोडें पयल्लें गाडयेन येता आसतना लायव्ह चलता तें.
आय कॅन ओनली से अबाउट माय सेल्फ हांव आतां कांय जाणां कडेन जे उलयलां दीज आर द हायस्ट ऑथॉरिटीज हू डील वीथ दीस सब्जेक्ट सो आय हॅव द कॉन्फिडन्स की इतले दीस जावंक ना कित्याक म्हणटले तुमी क्लरिकल एरर आसा काय कितें आसा आय एम नॉट कन्सर्न अबाउट दॅट आय एम ओनली कन्सर्न अबाउट दॅट हीज प्रॉब्लम हॅज टू बी रिजॉल्व हे कितलेय सरकारान पयशे दिले म्हणून हे कोण काम करपाक तसो तितलो फुडें येवपा सारकें काम न्हू हें तुमी हेच जर पयशे म्हाका दिले आनी चलय म्हटलें हें जावपाचें काम कशें न्हू एक एकट्याक तेचें कॉलिंग आसता एक एकट्यान तें आपल्या आंगार घेतलेलें आसता आनी गव्हर्मेंट पयशे दिता म्हणूनच हें काम जाता अशेंय ना गव्हर्मेंट दिता दॅट इज पार्ट ऑफ द होल थिंग रेस्ट इज युअर सर्वीस रेस्ट इज युअर इन्वॉल्वमेंट हें करचें पडटा हें हार्ड वर्क हें सोंपेपणी जावपाचें न्हू एअर कंडिशनान बसून काम जावपा सारकें न्हू इतलेंच हांव सांगूंक शकता No, but this is a classic example of why administrative order is in place. Because why order काढलेले when things are little confusing, the administrator sorts things out. हेजेर तुम्ही दिसता सीएमान administrative order काढून ही सॉल्व करपाची तेंची immediately. हे पळय आतां तूं सीएम म्हणटा म्हणून हांव म्हणटा हे सीएमान करपाचें काय मिनिस्टरान करपाचें हो विशय उरोंक ना वॉट आय हॅव डिस्कस्ड हाव इट हॅज टू बी डन वॉट हॅज टू बी डन फ्रॉम माय पर्सपेक्टीव म्हजे जे एक्सपिरियन्स आसा तेजेर हांवें सांगलां अशें अशें जाता म्हणून करपाक सो आय एम कॉन्फिडंट आय ओनली लीव वीथ होप की आज सांजे पर्यंत नाल्यार फाल्यां सकाळी पर्यंत हेजेर डिस्कशन जातलें आनी कितें तरी एक बरें जातलें आनी एक बरो रस्तो आमकां मेळटलो हेंच सांगपाक हांव येयला ना जाल्यार म्हजो दुसरो कांय इन्वॉल्वमेंट ना आय एम कन्सर्न अबाउट दीज इनमेट्स दॅट्स ऑल तूं कितलो टायम मागता तेंचे कडेन हें करपाक सॉर्ट आउट करपाक सगळें ना सी ऑलरेडी आतां डिस्कशन हॅज बीन सेट इन रोलिंग वेर इट हॅज गॉट स्टक अप इन द पास्ट आय डोंट नो आतां हें डिस्कशन चालू केलां तें आय एम कॉन्फिडंट की आयतार वचून सांजे येता म्हणसर कितें तरी हेजेर एक कितें तरी एक रस्तो तुमी मेळटलो. म्हणटा तांकां घेवन आतां तेणी पोतून होमसान वयचें म्हणून अशें हांव मागणी करूंक येयला आय डिडंट इवन टेल हिम आय जस्ट केम ड्रोव हियर स्ट्रेट इन द मीन वायल येस आय वॉज इन टॉक्स विथ सम पीपल आय ड्रोव हियर स्ट्रेट एंड आय एम टेलिंग हिम इट इज माय रिक्वेस्ट ऑन देअर बिहाफ ऑन द ऑथॉरिटीज बिहाफ based on the discussion I have had with them only on the basis of that he don't precipitate this that these people have to be just sent back somewhere to their houses or to their places where they were found maybe some of them have been found on the streets I know I don't tari munis gatla were found on the streets in the past so itlat sangu now to request Elvis Babani question are these the same authorities who were denying them whom you spoke to now that is why see I am making it very clear I do not know who all are handling this matter I have taken it I have escalated it into different forums so I have a belief that some convergence will take place ki difference of opinion communication gap pay hui aha to sort out zatlo if you ask me it is not at all difficult ya हांव सांगता तुमकां हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक कांय डिफिकल्टी येवपाक जायना तुमी म्हणटा सोल्युशन आहा सोल्युशन हा म्हणून हांव उलयता न्हू ना जाल्यार हांव इतले कॉन्फिडन्सान उलोवचो नासलो डॉनाल्ड बाबा तुमकां तेणें तें एक हें दिलें की तो आपूण उलयला No, we will discuss it now with our team. Okay, it is the call he has to take. मॅनेजर Manager has to take. My clear cut condition is you decide. आता तू माझ्याकडे पत्ता आहे ना आम्ही आता हे घेऊन बसले आता महिना झाला ओके बट इवन इफ द तुमचे जाले सेटल जाले सो हाव मेनी डे कितले दीस दिवंक शकतात ना काय ना काय देऊ शकणार So you're definite in dropping that. दॅट ही विल डिसाईड बिकॉज वी ऑलरेडी क्लोज द होम मरे तेंका सांगला मरे घर नाका म्हणून आणि कितले पत्त वयतले ते पत्त वाडयतले मरे ऑलरेडी 2 घरां खाली केली मरे How he'll decide? He's not paying for the entire. Sir, you are एक second, decision maker. we were to What is your we have decision? Whether discussed you are going to leave today? Or we not? are going to leave today. you See, I have put my He has request put his request, no. That he Decision has is put his theirs. request. Correct. for the sake of the inmates I have put my request Honorable Chief Minister also has assured us couple of days back that it will be solved. Now, if everybody is assuring us, then he has to take them to the police station. No, but the grant has been stopped because of the NGO. You are the private NGO. No, the Gazette, the RTI has shown you are a public trust. See, there is no private public to look after mental people. The act is very clear. Any NGO who is private or public can look after mental people and claim government grant. See, to get a grant, you have to finish 3 years experience. Then when they give you the grant, they give you an order number. We give the certificate. That certificate has the order number. When you get the certificate generated, it's an online certificate which a chartered accountant has to stamp and put his details, and a number comes, an online number comes. That online number is caught by the CAG. It's all interlinked.
till you didn't give this utilization certificate, that order will not be checked. So we have cleared the certificate part immediately. There is absolutely nothing to say I have to give you, because they have not replied to my mails. Today is the 22nd, 23rd. Today is 23rd. We have given them 15 days notice to tell which UCs are pending. There is nothing pending. So Donald, one question that I have, is your NGO running purely on government funds? It was running on donations. 2 years back, income tax rule has changed, where the people who are giving donation could claim tax exemption. 2 years back, the income rule tax says if you put money for tax exemption, your slab is more, and if you don't put money, your slab is less. So people who are giving money for donation today are not getting any benefit. So they are not donating anymore. They want to donate in cash, but we don't accept cash. I will give another instance which I should not tell, but I will tell. We are under surveillance, we also know. There are so many traps and so many people trying to find the loopholes, which they are a right to find. No problem. No problem. Recently, very senior officer, close to power, he called me. बरं मनीस हा, त्यांनाच म्हाका त्रास पडलो. खूप काम आता म्हण आपलं तो ऑफिसान यो म्हणून आमी कित्याक म्हणून तुका हे दिवंक जाय आमी दी मरे वॉट्सअप कर ना म्हणाले हातीन दिवंक जाय हांवें म्हणलें हातीन घेना आमी ना आपलाच येते हांवें म्हणलें सर आमी केन्नाच कॅश डोनेशन घेवंक ना आनी केन्नाच कॅश डोनेशन घेवचें ना मॅनेजराक म्हणलें तो खंय घेता तो हांवें सांगल्या शिवाय सो हांवें म्हणलें कितें दी मरे दुसरो मोड ना म्हणालो तर हांवें म्हाजे डिटेल धाडले आतां धाडचोच पडलो धाडलो तेणें ऑनलायन. सो आमी सांगूं शकता NGO म्हणजे कितें लोकांचे तकलेन कॅश प्रॉपर्टी कितें आसता आमचे कडेन प्रॉपर्टी ना तुमी खूब सोदले म्हाजे 3 सुमारान कांय मेळोंक ना आमी कॅश कोणाचेच घेना कोणूय गोंयान सांगूं आबा आपल्यान एका कॅश दिला हांव घरांतलो भायर सरत ना 90% of the people who are staying with us have not seen my face. 95% of the benefactors don't know who I am. So where is the question of whatever you are trying to find? तुम्ही चॅलेंज घेतले की तुम्ही सांगले ऑथॉरिटीक आम्ही तुका दाखयतले तो कितलो वायट आसलो 4 सुमान जाले मागीर तो ऑथॉरिटी विचारता मरे तेका बाबा तुजे प्रूफ खंय हा प्रूफ दाखय न्हू 3 वर्सां पयलीं CMन आमचे पयशे कट केल्या सांगता केन्ना देर वॉज वन ग्रांट स्वाधार ग्रांट which was started during COVID time. सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आनी आमकां टोपी घातली WCDन दाखोवपाक सरकाराक घरां चलयता 2 वरां चालू केले आनी तांकां दाखयले 2 वर्सां पयशे दिवन जेन्ना आमी होच मॅटर CMा कडेन रेज केलो CMन सांगला तूं हे पयशे सोड आमची मिस्टेक जाली दॅट वॉज 12 lakhs. ओके आमी सोडले तुका फुडल्या फावटी पयशे दिता 23-24 when we started agitating on the street it was December 23 when we met the CM first time they were paying us only 5,000 rupees. CM promised that time to pay at a rate of 15,000. He didn't pay. We reminded him, he said, ते पैसे सोड हे दोन्ही पैसे कंबाईन करीत 27 lakhs सरकारान आमकां दिवंक ना आमी काय म्हणूंक ना केन्ना टॉपिक रेज केला आमी प्रेसाचेर ना तुमी इतले आतां सोदता म्हाजे ते पयले 27 लाख दी आमकां आमी तुका मिनिट्स दिले पळय आय कीप ऑल मिनिट्स एंड आय गिव टू ऑल डिपार्टमेंट्स वेन एवर वी हॅव अ मिटींग and we have all evidence in all forms when we sit for any meeting. So we are not pushing the government, we are not twisting the government, we are not harassing the government, we are not against the government. We are only saying you are sitting on a time bomb and it will become like the strays. That many people will reach the street. We have finished 2017 RPW, 2016 RPW Act. It is 2025. We are hitting a crisis. म्हाका काडून भायर उडय म्हाका काय प्रॉब्लेम ना म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना आमचे कडेन दुसरो फॅसिलिटी आहा टुडे ओनली 20 families are come. I can bring 250 families here from the villages whose family members are on the street. Then what you will do? We are having volunteers in each village meeting people and trying to see how to help them. Where is the help going to come from? Donation? Who will give you donation all the time? You have controlled CSR. Honorable CM promised us CSR last year. We gave 4 proposals. Kaich sangna. So you are only promising us, and when it becomes a problem, you are blaming us.
तूं बगर आमकांच ब्लेम करताय. सो आमी कितें म्हणटा फिनीश कर ना आमकां 1 2 3. तुमकांय त्रास नाका आमकांय त्रास नाका न्हू. Look, now 5 minutes only left for the 11:30. So your form on your. No, that he will decide. I am going back. I have other things to do. My health is not proper. My cholesterol was LDL which is bad cholesterol was 207. It has come down now to 79. My prostate was 8. I brought it to 2. I am not going to risk my life for these people. Donald, you said that there's surveillance on you, there people are monitoring you, your grants also are stopped. You're saying that promises done by the CM also is not getting fulfilled. Do you think it's the government who directly See, wants to close down? I don't want to think anything. I just want to act and go away. Thinking will not get me the system running. Okay. I decided to go and I have decided to go. Manager, now what is your decision? हांव म्हाजेर कांय घेवंक शकना. ओके जर सर सांगता तेजे डिसिजन तो फॉर्म आहा जाल्यार हांव म्हाज्या डिसिजनार फॉर्म आहा हांव रिस्क कोणाची घेवंक शकना म्हाजेर. हांव तुका फुडें कितें कोण उलयतलो आनी कितें म्हाजें हांव तेजे अगेन्स्ट वचूंक शकना आनी हांव दवरूंक शकना. हांवें ऑलरेडी ट्रायड 2 days back. See, his cholesterol also has gone up. We brought his cholesterol down. His also parameters are shaking. Why should he shake because of them? If people think NGOs are making money, तुम्ही घरा घालान घे न्हू पयशे. पळय कोण नेगेटीव कमेंट मारता न्हू तो एक प्रॉब्लम आहा. तुजो मेंटल डिसेबिलिटी आहा म्हणून तूं नेगेटीव कमेंट मारता. तुका मॅटर खबर आसता नेगेटीव. आमकां कांय लागना रे. आमी खूब पळयले. सारकें मरे आमी खूब पळयले. So you people are leaving right now. No, he will take them to police station. Swapnesh, before you leave, can you tell us names of all the people you're going to drop today? Yes. Alkesh. कितें हुंयचो तो? लुईन तो नावेली रावतालो. नावेली. ओके तो केरला वचूंक सोदता तेजे कितें आहा बिलीव आनी हें तें तो नावेली आसता. Okay, next. आतां तेजो आमकां कांय सांगूंक खबर ना. पयलीं जेन्ना आसलो तो कांय उलयनासलो. Who know about it? वो GMC भायर ओके वो अहमद वो लास्ट 7 years आहा इंग्लीश. ओके तो कितें उलयता मात पुना म्हणटा आनी खंय म्हणटा ड्रायिंगा म्हणटा आनी कांय उलयना आनी फुडें इतकेंच. वो देवानंद वो आल्दोनचो. ओके तेजी गोंयन बी तेजे कोण तो इंटलेक्च्युअल. ओके तेजे कितें म्हाका तेजे कंडिशन कशें कितें म्हाका कांय सोदूंक शकना. हुंयचो खबर. तो आल्दोनचो. आल्दोन. हय तो म्हापसा पुलीस स्टेशनासून हें आहा. ओके वो देविदास गावडे तेजी फॅमिली आहा. ओके तेजो बापूय इल्लो आहा हांगासर तेगो गोंयचो. गोंयचो. वो आमकां अंजुनासून पुलिसांनी दिला तांकां. पवित्र दास तेजें नांव म्हणटा. ओके जेन्ना हाडलेलो तेन्ना कांय ना खबर नासली. मागीर तेणें आपलें नांव आफ्टर दी मेडिसीन डिस्क्लोज केलें. वो राजू दास वो आतां सेकंड टायम परत आमचे कडेन येयला. वो कालांगूट पुलीस स्टेशन. वो सुदान सालकर फोरवडचो पेंजीम पुलीस स्टेशन. वो येल्लप्पा वो 4 फावटी येयला. वो खंय भोंवता परत हाडटा एडमीट करता परत आमचे शीन घालता. आतां तो म्हणटा येल्लप्पा दास. तो येल्लप्पा दास कोंकणी मदीं उलयता मदीं हिंदी उलयता आनी आपल्याक जाय तें करता. ओके वो फाल्यां एका केपें पुलीस स्टेशनार. वो विश्वजीत एका वो म्हापसा पुलीस स्टेशन प्लस हांची जावन एडमीट आहलो बिकॉज ऑफ द बॅड रिडन आहलो. सो आमी ताका फिजिओथेरपी दिवन ताका जी आतां चलपाचें ह्या स्टेजीर आहा. वो फ्रांसीस फेर्नांडीस वो पेडणे पुलीस स्टेशन. वो का घर ना तो भायर ते बस स्टँडार न्हिदतालो गोंयकार तो तेज्या आनी कोण लागून ताका पेडणे पुलीस स्टेशन. वो भद्रा लास्ट 7 years आहा. वो कांय सांगिना आनी कितें तें कांय उलयना. कितें नांव दिलां तुवें? नांव कितें दिलां तुवें? तेजें नांव भद्रा. सो आतां भद्रा आमी घातलें ना ते आनी तो नांव सांगिना. हांव कितें हितून ताका आमी घातलें नांव ताका भद्रा. वो अशोक तो एक दिसूच उलयल्लो. 2 वर्सान एक दिसूच उलयल्लो. तो एक दीस तेणें अशोक म्हूण म्हटलेलें तितकेंच नांव आमकां खबर. खंय नांव? मागीर कांय उलयना. ते पेपराचेर आहा आनी तो आनी कांय हें ना. खंयच्यान हाडलो तो खबर? वो म्हाका दिसता फोरवरीचो आसता.
परवरी पुलीस किती आहे हो कसा सांग रॉड्रिगीस पहिलं रेट सांग पहिलं नुवे याच्या तुका सांगता हो मारे नुवे मारे चिखलान भोंवतालो सुपरमॅन तो सुपरमॅन तो चिखलान हय नुवे बाजारांत तो भोंवतालो आनी थिंगाच न्हिदतालो खूब वर्सां आतां तरी सुदारला तो पयलीं इतलो अग्रेसीव आसलो इतलो अग्रेसीव आसा आतां वखद घेवन तो जाम तो वयतलो खंय ताजें घर पडलें कोण ना थिंगा ताका 3 भयणी आहा ती भयणी कॉन्टेक्ट करिना आमकां हो माजीत आमी म्हणटा ताका माजीत आतां ताका दिसाक तुमकां इतून तुमी उलोवंक शकता तो उलयना जाल्यार 7 वर्सां आनी तो आहा हो मात ताका फक्त एक्शन दाखोवपाचें आनी हाडपाचें हें हो गणेश शिरोडकर हो शिरोडाचो हो बस स्टँडार न्हिदता आनी थंयसून ताजो भाव आहा कोण आहा मात ते कोणाक पडलेले ना तो बस स्टँडार न्हिदता हो आमकां शिरोडा पुलीस स्टेशनान 2-3 फावटी ताका हाडून दिलो हो एंटनी आराज्यो हो This gentleman, anybody speaks here French, Portuguese or Mexican? All 3 languages he speaks. सारखे मरे? हाँ? मागीर. He speaks French, Portuguese, Mexican and Spanish. Because of a particular situation, he is the oldest resident with us. And he is from Old Goa. There is a particular issue with him which cannot be solved. And he requires 24/7 certain things to keep his system moving. If you stop that 24/7, he'll get into a problem. So we cannot tell you what is his sickness because it cannot be spoken publicly, but it is a complicated situation. Now where will he go? हो देवीदास नावडे हो I देवीदास पटके will tell you about this gentleman. If you saw HDFC Bank in that Yes Bank and HDFC Bank, on the side of that Bhagyadar is there, a long building. He used to sleep there for 10 years. His leg was so bad and his mind was so broken down that he almost hit us almost 4-5 times and I went to pick him up. सारखे मागीर कुठं समजलं इतलो आमकां गाय स्वतालो बोडयो घेवन निघतालो. Today he is stable. He is from Santinet. We went to see his house. There are only 4 sticks there. तो म्हणाला आमचे घर आहा आमचे घर आहा. हांवें म्हणटा दाखय पळय घर आहा घर पळोवंक गेलो जाल्यार 2 हे लायले पड्ड्यान 2 स्टीक लायले ताका 2 भयणी आहा ताका. Twice he went for Ganesh, twice they sent him there. ताका धांवडून घातले Because his leg will trick. His leg requires to be under cleanliness, no? It was all oozing out. Now that leg is showing. तोरी पण म्हणटा घरा वयता. सारकें मरे? हां? हो स्कॉलरशीप हो वास्को ना बरे येते की वो इसका नाम क्या रे हां? विजय कुमार वो म्हापसा पुलीस स्टेशन आजिलोन एडमीट आसलो आजिलो हॉस्पिटलान एका मावाला आमचो बेड फूल आहा म्हणून वचपाक दिलो हो गंधार पवार हो म्हापशेचो Educated. Highly educated. But मस्ती. एक मावशी आली त्याची आय डोंट नो वी आर कॉलिंग दॅट नंबर मग ते फोन अजून His फोन father was an engineer and mother was a teacher. तुमकां खबर आसतले हावजींग बोर्डान 2 जाण भाव भोंवता ते भितरलो हो एकटो हो अशरफ हो हांगातलो कोल्लीम नावेली ते कोल्लीम हो तो इतलो तो आतां आमकां सांगता की आपूण कोल्लीमचो म्हणून सो ते सो मेनी इतकी वर्सां ते वखदां दिवन तो आतां हें जाता हो दिलीप मुले हो कोण एमची खाला बस स्टॉप आहा थंय दिसतालो सो तेन्ना ताका पिकअप केलो हो हा पंपू यादव हो न्युरोलॉजिक ताका चलपाक वखद जाय आनी तेजे स्पायन प्रॉब्लम आनी तो दिन ताका मांद्रे पुलीस स्टेशन हाडला When that gentleman came, I will show you the picture. He was in such bad condition he could not stand up. black shirt. He was sleeping, his legs were not moving. The legs were all inside. The full body was all coiled up. This is after physiotherapy, what we are giving in the home when this type of patients are there. And the last fellow, And so, sent by Reginald.
Agnello Selema. You keep him at home, he takes his mother. That's the only thing. सगळं मारतात बाबा मारतात सगळं मारतात. आमच्या घरात लोक येतो. आता 2 फावटी ताका हाडला एकदा परत काढलो परत हाडलो ताका हे आता त्यांची फॅमिली They are outside. These are not family members. These are not family Family members are that side. 20 are there. Yeah. They will tell you about their त्यांची फॅमिलीची काय हे उलोवंक उलोवंक ते जर कोण फॅमिली मेंबर असतात ते साईड घ्या. ये रे उयो मामा यो मामा उडा यो तेवढे मामा या तुम्ही बाहेर या. हे महेश या रे तुम्ही या. हलकी इसको. हे कोणाचं आहे? हे कोण साव्याची बहीण? ती साव्याची बहीण? सो हांव एका इंट्रोड्यूस करता. तिचें नांव ती नावेलची. नवीन शिले रावता तो अंतरी लावडली सांग. हांव नावेली रावता शिले रावता म्हणजे भाव घर नावेली तो तकली मातशें बरो ना भाव आनी भयण. भावान भयण भाव बरो ना जालें म्हणटरी लोकांगे देरां वयता लोक मारता मागीर ती लोक पुलीस आपयताय पुलीस आपयले म्हणटरी आमी आमगे घराक आसतना फोन मारता आनी पुलीस स्टेशन आपयता मागीर तेका मेंटल हॉस्पिटल जाताय मागीर आमकां जायत लोकां एशको कास्तीक बी दिता तो आनी काम बी आपणें कोण कूद सारकें हांव सगळें काम करूंक लायता आनी जायत अशें करून लोकां बी त्रास दिता तेका लागून आमी थिंगा गेला प्लीज बरें तुम्ही आता आमगेर हाडले केन्ना तेका भावाक तुज्या कितले वर्सां? 1 वर्स. 3 दीस पयले लास्ट वीक आमी तेका घरा सोडलो सांगून खंय तो घरा का भायर भयणी थिंगा आहा कोणे खंय तरी दवरला आनी तेजी एक भयणी आहा ती आतां कितले वर्सां आमची ना ती आहल्या 4 वर्सां 4 वर्सां जाली तेजी भयण आमगेर आहा ती इतले सुदारले तेजे टॅबलेट जे आसले ते आसले इट इज कम टू 1 टॅबलेट कित्याक ते घरान आमी फिजिओथेरपी दिता वोकेशनल ट्रेनींग आर्ट म्युजीक कुकींग क्लासीस तेजी तकली फक्त एक्टीव दवरता ओके सो तिजे आतां भाव आनी भयण आहा एकटोच ना 2 जाणटे कितले पयशे आमकां दिले 5 वर्सांनी 1 रुपया दिवंक ना 1 रुपया मागूं ना तुजे कडेन मागल्या पासून दितल्या पासून घेवंक ना घेवंक ना आमी हय, घेवंक ओके ना. तो यो मामा यो बरें राव एक मिनट कितल्या फावटी आमचे कडेन येवचे पयलीं तुमी तेका पुलिसीन तेका व्हेला आनी मेंटलान घातलो 2 जाणांक तुका उगडास कितल्या फावटी आहा आमचे कडेन हाडचे पयलीं तुमच्या आरची पण 2-3 पाटी आं पळय दीस पीपल रोम ऑन द रोड पुलीस तांकां उखलता तो कॉस्ट आहा तांकां पोत्तून मेंटलान घालता तो कॉस्ट आहा पोत्तून भायर काडटा पोत्तून घालता भितर ते कितें करतले सो सरकाराक तर हे आनी एक दाखय मामा यो तुजें नांव सांग दिलीप काबले वास्कोचे नांव म्हाजी भाची हांगा स्ट्रीट पॉलिटिक्सा कितले वर्सां म्हाका 2 वर्सां म्हाका खबर ना म्हाका खबर आहा ते कितले खबर 2 वर्सां तरी माहीत जाल्ली आहा पण ते अरावंड 26 इयर्स आहा अनमॅरीड आहा ते सायको 2-3 फावटी त्यांनी सुसायड करपाचें केलें तेणी सारकें टॅबलेट्स काडले आनी कितें केलें मागीर आमकां कोणी तरी हेंचे एड्रेस दिलो आनी हेंचे कडेन मागीर आमी दवरले आतां इतलें सुशेग आसा की खरेंच सांगपाक बरें दिसता की ही NGO इतलें हें काम करता की केन्नाच आमकां कितें त्रास जावना केन्ना सांगिना ती कितें हें दी तें दी हें हाड तें हाड आनी एक पयसो अजून पर्यंत कितले फावटी आमचे कडेन हाडचे पयलीं पुलिसीन ताका मेंटलान गेलो उखलून 4-5 फावटी तरी ताका उबारून आनी तेंच्यांनी क्लियरली सांगलें की तुमी ताका अशें एकटें दवरूं नाका म्हणून and she is suffering from disability from the age of 16 which is 16 to 25 or 24 she is suffering now with her she is stable but it cannot be repaired we have to admit her in the IPHB every month at least 7 days because it cannot सारकें मरे तुका कितले फावटी कॉल करता आमी आतां तुमचो हेंचो आतां बंद जायत जाल्यार कितें खंय व्हरतले तुमी आनी सरकाराक कितें डिमांड आसा आय आन्सर दॅट क्वेश्चन तुम्ही आता कोणाक फोन केले आमचे कडेन येवचे पयलीं तुका सांगलें ना फोन करतून कोणाक फोन केले ना ना सरकाराचो रे सरकार तू बीजेपी मनीस मरे हां बीजेपीचो कार्यकर्ता तो तुवें सांगला मरे फोन करता ताका कित्याक फोन करूंक नाही हे इश्यू मातसो हाय लेवलाचेर हाय लेवल आमी कोण तो लो लेवल ताका लागून हांव म्हणटा कितें खरेंच जो इश्यू घेवपाचो गव्हर्मेंटांनी असले NGO आहा तांकां खरेंच हेल्प ना, करता कितें आहा तेंचे प्रॉब्लेम कितें आहा म्हाका कांय खबर ना पण 108 येला 108 मनीस आहा ताका मातसो पण सरकारान तेजे जें कितें आहा तेंची मागणी आहा ती करपाक जाय कित्याक नाजाल्यार अशे खुबशे हांव म्हाजें एकलें आहा पण अशे खूब लोक भुरगे आनी लोक आहा तेंचेय प्रॉब्लेम सामकें हें जातलें कोण तांकां पळयतलो मागीर तेगे बरें
ओके आणि कोण हो यो तू यो वास्को मरे तूय बीजेपी हां तो काँग्रेस तेच्या फकाणां सांग तुझें नांव सांग माझे लागीं नाव राव गोविंद तारे हांव वास्कोचो माझी भयण तेकडे आसा ती भयण एकदम हें जाल्ली लोकांक मारताली लोकांचे कंप्लेनी घेताले आनी कितले बडे पुलिशेन जाल्यार पुलीस ताका हातूच लायनाले आपूण आमी हात लायना ताका तुजें तूं पळोवन घे म्हणपा लागले आनी हेंच्या कडेन हाडटा तें आतां बरें आसा एकदम बेस्ट आसा कांयच प्रॉब्लम ना आमचे कडेन हाडचे पयलीं कितले फावटी तुमी तेका पुलिसीन तेका पुलिशेन येयलो ताका पुलिशेन कितले फावटी दोन फावटी केलो तेजे कडेन ना कोण पुलीस घेयना केस घेयना आमी तांकां हात लायना ते घरान सुद्दां येना कितें म्हाज्या बायलेक मारपाक येता आमकां खबर ना ते गले तकली बकली बांदून येयला मारपाक येयला यो मॅडम तुमी दुसरे तुमी हां कोण हां ओलिविया निलेश कापराल ही भुरगीं ल्हान ती मायनरान तेगे डॅडी पांय मोडना एक्सिडेंट जाय आनी म्हजी माय जाणटी हांव 80 इयर्स हांव काम करता आनी ते भुरग्यां हांव चोयता हांव शिकयता आनी ते व्हरोन हूंय दवरतली तेगे पांय कट both her legs Both legs are are cut. amputated and that both those legs require dressing every day. If you don't dress it, it will turn to gangrene. आनी Both her legs at this area are cut. It is a stump. One is a stump. One has got the toes. If you don't dress it every day, it will turn to gangrene. And she is there how long? 1.5 years. And you सगळे नसले ते. आनी पयलीं ती रस्त्यार रावताली घर सोडून वचून रस्त्यार सावन कोण ते GMC हॉस्पिटलान घाल मागीर तो फादरीन कॉल केला. फादरीन कॉल कोण ते मागीर हाडली We sent her to Nilesh Kabral and told Nilesh Kabral, बाबा तुवें एका recommend केलाय. आनी गव्हर्मेंटान कितें ते पासून हेल्प करची हांव मागता कितें ती भुरगीं बी मायनर आनी तेगे बापूय बी फ्रॅक्चर जालो आनी घरांत कोण ना हेल्पर यो या तुम्ही फ्री ऑल नो तुम्ही कुठले शिराडा तुझे नाव सांग माझे नाव सपना सत्यपाल नायक शिरोडेचे आनी ह्यो म्हाजो देत तेन्ना तिची आवय आसतना ती म्हाका सांबाळटाली तेजी आवय गेल्या 4 वर्सां आनी मागीर त्या उपरांत आमी ताका सांबाळ्ळें 1-2 वर्सां पूण मागीर खूब त्रास करपा लागले तेन्ना मागीर आमकां म्हणजे खूब त्रास आनी म्हाजो चलोय आहा तो बी मातसो See, her son also is suffering from disability. She stays in a very small room and her brother-in-law was there. So तुम्ही आता केन्ना ताका घातला आमच्या घरांनी? जाली 3 वर्सां 3 वर्सां 3 वर्सां जाली आनी देव बरें करूं म्हणटा तो तुमकां नॉर्मल आहा कित्याक इज टेकिंग मेडिसिन. आनी खरी ही आमकां वाट दाखोवन आमी एक बऱ्या हितून उरली अशें गोवोरमेंटान आमकां खरो आदार करचो आनी हांकां आदार करचो आनी कितें खंय आसा ते तेणी हें करपाक जाय आमी सामकी गरीब म्हणजे आमी खंय अशें काम करून आमच्या पांयार उबे आसून आमी हिम्मत करून आमी हांवें म्हाज्या भुरग्याक आनी ताका सांबाळटाले पूण आतां सदी शक्ती तशी उरना तेन्ना तुमी मातशी आमकां आदार करपाचो गोवोरमेंटान इतलीच आमची मागणी आसा. तुमची परिस्थिती आहा ताका पटकन तुमच्या आमची परिस्थिती कितें मागीर एक चली आहा हांव आसा ना तुमची परिस्थिती आहा ताका तुमच्या घरान पटकन व्हरपाक देराक ना आमची परिस्थितीच ना तशी आनी तेंचे काय हेच ना आमची परिस्थिती कांयच ना कित्याक हांव कोणाले गुड्या करून आनी आतां ह्या मार्गाचेर कांयच जायना आनी दोगांकी सांबाळप म्हणजे कठीण आनी घरय आहा तें आमचें बारीक म्हणजे तांकां सांबाळप आमचे कडेन जायना. नाव सांग. माझे नाव शेखर तुकाराम काणकोणकर माझा भाव आसा 4 वर्सां अशें लागले माझे नाव शेखर तुकाराम काणकोणकर रिक्षावाला मा तू तुझं सांता क्रूज ना बाटले बाटले माझा भाव आसा 4 वर्सां जाली तो लोकांक असो भोंवतालो लोकांक त्रास करतालो आनी असो गाडी वयता आसतना मदींच क्रॉस करतालो आनी लोक मागीर आमकां सांगताले की तो असो करता तसो करता म्हणपाक लागलो आनी हांव ताका बामय व्हरतालो बामय येले म्हणटकीर ताका ते तपासताले 8 दीस दवरताले आनी परत धाडटाले तें म्हणटा मागीर हांगा आमी वयर तेच वयर तो घरान म्हणटालो तो पण हांव घरा हाडलो काय घरा पावत ना तो बायला बरं वयतालो तो 4 फावटी आमच्या घराला पोवला 4 फावटी त्याने पोतून हाडून दिले का हिज माइंड इज गोइंग टू टेक टाइम आनी स्टेबल आहे. प्रॉब्लेम कितें आसता पयलो डॉक्टर आसलो तो पूण आमची आई 1996 एक्सपायर जाली तेन्ना ते आमी संस्कार करता पळय तो तेणी पयलो आनी तेन्नासून तेणी तकली उडोवपाक लागली आनी 2007 म्हाजो बापूय एक्सपायर जालो आनी कांय हेल्प ना म्हाका ताका हांवूच पळोवचें पडटा म्हाका. No, in case of how is the person doing? तू सांग रे भाव
आतां म्हाजो भाव बरो आसा सामको आनी कांय टेन्शन ना बरो म्हणा म्हणजे केन्ना पोवन जाल्यार पोवन वयता तो कोण वयता म्हणजे तेका ती अजून इट इज नॉट कम टू अ इज म्हणजे त्याचे लेवल जे आहे न्हू तेका आनी टायम लागतो medicine right now is stable. ही स्टेबल इन द होम बट मोमेंट ही गेट्स अ चान्स ही विल रन एंड ही विल रन बॅक होम ही वोंट गो एनीवेर एल्स म्हणजे थिंगाच वयतलो मागीर तो परतो हाडटलो इट इज अ डिफिकल्ट केस टू हँडल बिकॉज द मेडिसिन इज नॉट gone into the nervous system after 4 years. So how many years he has been suffering? Half of that will take to come back. No, it will not come back because we don't want to give them the sleeping tablets. We don't want them to compress what is in their to suppress their feeling and सारखे मरे आनी डायरेक्ट येना भोंवता मागीर 4 दिसांनी घरा येता मागीर तो फोन येयलो पेशंटाक फोन तांकां कळटा आमकां. What's your name, Baba? My name is Sankit Nagwekar. I kept my mom in street program. My name is Sankit Nagwekar. Smita Nagwekar. From Moira. From Moira. Aldona. Aldona, yes. So, माझी मम्मी आता 25 वर्सां जाली खूब बरी ना ओके आनी तिका ट्रिटमेंट खूब जाता हेवटेन वर एंड आतां लास्ट 5 years ओके तिजो ट्रिटमेंट चलतालो बरो चलतालो हाय सारको क्रिटिकल सारकी एक गुळी आसा क्लोजाफेन म्हणून ती सामकी क्रिटिकलाचेर मेळटा सो लास्ट 5 वर्सां बरी उरली पूण आतां कितली म्हणून गुळी घेतली ती खूब गुळी घेवन जायना न्ही लास्ट टायम ती आतां 24 तिणें बंद केलें एक 2 दिसां लागून बंद केलें जितलो पळय 5 वर्साचो प्रोसेस आसा पळय त्या 2 दिसांक काबार जालो परतून स्टार्ट करचें पडलें मागीर ताका ट्रिटमेंट दिलो हांगा IPH ट्रिटमेंट दिलो आनी मागीर जेन्ना ते चड वेळ दवरूंक शकना सो थंयच्यातल्यान आतां घरा कडेन कित्याक व्हरूंक शकना कित्याक परिस्थिती ना सारकी ओके पप्पा बरो ना ते मम्मी सांगूं शकना कित्याक पप्पा बरो ना ते मम्मी सांगता आनी तकली काबार करतली ताका लागून तेणें सजेस्ट केलो स्ट्रीट प्रोग्राम तेणें डायरेक्ट कॉल केलो पयलें खरें आसा काय ना खरें आसा मागीर डायरेक्ट तेणें गाडी केली आनी स्ट्रीट प्रोग्राम्सा हाडलो इट्स बीन 6 months शी इज इन देर एंड शी इज डुईंग हर वेल शी इज स्टील अंडरगोईंग ट्रिटमेंट पळय बरें आसा What is your request to the government? रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट म्हणटा की जरी अशें कोणाक हेल्प ना घरा कडेन दवरूंक शकना कित्याक परिस्थिती सारकी ना न्ही ती आनी दवरत जाल्यार तिका मेंटली परतून जाता रायट सो घरा कडेन हांव असो टायम दिवंक शकना हांकां मेन इम्पॉर्टंट टायम जाय सो म्हाका इतलें रिक्वेस्ट आसा की स्ट्रीट प्रोग्राम जे आसा जे करता पळय ते सारके करता ओके जाका गरज आसा पळय तांकां गरज दिता जाल्यार अशें बंद पडले जाल्यार मागीर खंय व्हरतले घरा कडेन वयता परतून हें आतां प्रॉब्लम जातले न्ही मागीर परतून मागीर नाच हॉस्पिटलांत व्हर हाड तें जावचें ना सो हांगा बरो ट्रिटमेंट जाता हेवटेन डॅडीचे पसून हांव करूं शकता सो स्ट्रीट प्रोविडन्साच्या भायर आनी कोण आहा कांय करपी हांवें करपी म्हणजे तितली म्हाका तितली आयडिया ना म्हणजे हांवें तो फर्स्ट टायम हें आयकलां न्हू सो डायरेक्ट हांवें इन्फॉर्मेशन काडपाक गेलो कितें स्ट्रीट प्रोविडन्साचेर सो स्ट्रीट प्रोविडन्साचें आनी पळय पयल्लें हांवें तें खूब पयस पडटा ओके पूण कितें जाता स्ट्रीट प्रोविडन्स कितें जाता चड फॅसिलिटी येता स्ट्रीट प्रोविडन्स चड फॅसिलिटी येता ओके आनी हेतून तुका लायक बरो प्रोग्रेस जाता किती पैसे तुम्ही भरता आमी पयशे कांय भरना पैसे भरता हा वक्त पैसे भरना मॅडम ना वखदां बरं यो तो यो माल कोण आहे